السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عملہ باج نہ بخششاں ہون میاں، حملہ باج نہ رب رحمان ملدا، عملہ باج نہ مرتبے ہون اچے، عملہ باج نہ مومن شان ملدا۔ معزز سامعین حضرات، بزرگ ڈبل واز مکسر جناب ہے، ایکو چلے بس۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز پر احترام ماؤں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، صدر محفل ذی وقار علماء کرام، عزت مآب میرے بھائی عامر وسیم سندھو صاحب اور ان کے جتنے رفقاء تشریف فرمائیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے، حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے، جادوگر دے جادو تو محفوظ فرمائے، اور تاڑے دوستاں جے چھپے ہوئے منافق دوستی اللہ شر تو محفوظ فرمائے۔ سب سے مشکل کام ہے اپنے حاسدے چہریاں چے دشمن تلاش کرنا، جڑے تاڑے چاروں طرف حاسدے مسکراندے چہرے تانوں ملن، انہاں وچوں اپنا دشمن تلاش کرنا۔ جب تک اللہ دی رحمت شامل حال نہ ہوئے اس وقت تک بندہ تلاش نہیں کر سکتا۔ سب تو مشکل کام ہے۔ اور جو تاڑے تے تنقید کرن انہوں تسی اپنے واسطے باعث نعمت سمجھا کرو کہ او تاڑے واسطے ایک سپیڈ بریکر ہے، اور تاڑی عزت چے اذہان تے نہیں ہو رہی۔ دوسری تاڑے واسطے سپیڈ بریکر ہے، ایک تے تانوں دستا ہے کہ اے تیرے چ نقص ہے، اگے تیرے لیے ڈینجرس ہے۔ دوسرا وہ تنقید کر کے تانوں محت دی سنیارہ پالش کر کے سونا لا لیندا ہے، تے
جڑا تہاڈا دشمن منافق تہاڈے نال حسد کرن والا وہ تہاڈی پالش بھی کردا تے انہوں حاصل بھی کچھ نہیں ہوندا، الٹا نیکیاں بھی تانوں دے دیندا ہے اور تانوں سوچن دا موقع بھی دیندا ہے کہ اے کام انج نہیں انج کر لا۔ جو انسان اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کردے وہ کدی سونا نہیں بندے۔ تسی نکے ہوندے سنیا ہوئے گا دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر وہ گندم دا دانہ اگر کسی اور شہدہ بیج کہے کہ میں ایڈا سونا ہے تو مینوں مٹی چ نپن لگے تو وہ کدی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے جڑی اولاد دی تنقید برداشت بھی کر دی، اولاد تے تنقید بھی کر دی۔ اولاد جو مرضی ماں باپ نو کہے کہ ماں باپ برداشت کردا ہے۔ ماں باپ ایک بیری دا نام ہے۔ نکے ہوندے تسی بیری تے بیر لاؤندے سو، وٹے مار دے سو، اگو بیری نے نہ کدی جواب دیتا تے نہ بیری نے پھل دینا چھڈیا۔ تسی دے لو اولاد جتنی مرضی نکمی ہوئے، جتنی مرضی نکمی ہوئے، ماں باپ ایک بیری دا روپ اختیار کر دینے۔ میاں صاحب فرمان دینے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جان دے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے۔ مٹھا میواں بیڑی دے تے مڑ بھی وٹے کھاوے، ویخ بیڑی دا صبر محمد او مڑ بھی پھل دئی جاوے۔ جڑا مرضی بچہ بے ادب ہوئے ماں پیو بد دعا بھی نہیں دیندا تے اینا ہی کہندا چل پتر جتھے رویں سکھی رویں، اسی تینوں ویخ کے سینہ ٹھار لا کرا۔ آئندہ رشتہ کائنات چ لبدا ہے؟ ہنج دی برداشت کسے چ لبدی؟ اور استاد اور ماں باپ ایک روڈ ہوتے ہیں۔ یہ حافظ آباد کا روڈ بن رہا ہے نا، اس روڈ پہ چلنے والے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھر پہنچ جاندے نے۔ کدھر گیا سونڈ والا کیا گیا؟ اپنی منزل تے پہنچ جاندے نے، روڈ اوتھے رہ جاندہ ہے اور او دے اوپر سفر کرنے والا اپنی منزل تے پہنچ جاندہ ہے۔ ماں باپ اور استاد ایک روڈ ہے، ان کے اوپر گائیڈ لائن پہ عمل کرنے والا اینات کو سکھ کے اب انسان اپنی منزل تے پہنچتا ہے۔ استاد اور ماں باپ کو انسان سکھ کے پرائم منسٹر بن جاندہ ہے۔ بولنا پاوے انہوں نہ آوے پر بندہ بن جاندہ ہے۔ تمیز تے اللہ نسلاں چ دیندہ ہے نا، تمیز تے انسان قسمت والے انہوں دیندہ ہے۔ کرسی ہر ایک نو لب جاندی ہو دیتے بہن دا طریقہ اللہ کسے کسے نو دیندہ ہے۔ لفظ بڑا قیمتی جتنے بیٹھے، انسان ہر بندہ ہی ماں باپ دا بچہ ہے، مگر وہ دی زبان دے نکل والے لفظ داستے نے کہ یار ان دی کسے چنگی ماں نے تربیت کی تھی۔ جدو بندہ زبان تو پیڑا بولے گا تو لوگ کی آکن گیا بندہ بے نسلہ ہی، یہ کسے جنگل چ جوان ہویا ہے، دی کسے تربیت ہی نہیں کی تھی۔ یہ دا مطلب ہے اگر کوئی ماں باپ نو سب تو وڈا زمانے چ خراج تحسین پیش کرانا چاہتا ہے، اگر ماں باپ نو عزت دلانا چاہتا ہے تو پہلو اپنی زبان دی باڈی لینگویج ٹھیک کرے، جتھے بولے اچھا بولے، لوگ کی آکھن کسے اچھی ماں نے دی تربیت کی تھی۔ ماں باپ دی تربیت دا اثر تیری زبان تو ظاہر ہونا ہے۔ گڈی چ سفر کرنا ہوئے تے کوئی وڈا بندہ ویکھ کے تے گڈی دی سیٹ تو اٹھ پویں، آج کل وڈے سیانے بھی بڑے اوکھے نے، سارے دے داڑیاں کالیاں کیتیاں ہوندیاں، اللہ ماشاءاللہ ہی کوئی چٹیاں والے ہگے نے، نہیں تے اٹھی دی منہ کالا ہی کرنا پیندا ہے تے او جناب تے لبنا پیندا ہے وڈا بندہ کیڑا ہے۔
تے वड्डे बंदे दी निशानी है चिट्टी दाढ़ी होवे ना तो बंदा उठ के कवे ताया जी, चाचा जी, फुफड़ जी, मासड़ जी। हुण साडी फेसबुक मॉडल नूं की पता फुफड़ किनूं कहंदे ने ते मासड़ किनूं कहंदे ने। इन्हां ते जिन्हों भी कहना अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, कुड़ी है ते अंकल, मुंडा है ते अंकल, हाय हाय उधर कज़न है ते भरा है ते कज़न, चाचे दा पुत पतरेर है ते कज़न, मामी दा पुत जनाब जी मेरा है ते कज़न, ते मासी दा पुत भरा मसेर है ते कज़न। हुण कज़न कज़न ही नज़र आउंदा है, पर इहदा नतेड़ा उदों हुंदा जदों हाई कोर्ट च डजन हुंदा है, फिर पता लगदा है किहड़ा कज़न है। तुसीं आ छड्डो परां दुनिया दे रिश्ते, कज़न कुज़न वालियां गल्लां। असल रिश्तियां दी पहचान बॉडी लैंग्वेज तो होनी है। जो बंदे ने उहदे नाल अदब नाल बोलना तो उन्हें दसना इहदे नाल बड़ा प्यार नाल बोले है, उन्हें कहना यार मेरी फुफी दा पुत भरा है, मैं तद इहदे नाल अदब कर रहा। अज किन्ने बैठे ने माँ बाप दिए नारे बड़े मारते ने, मैं माँ बाप की बड़ी इज्जत कराना है, बड़ा ही करना है। जितने तुसी अच्छे अमल करोगे वो लोकी ताड़े माँ बाप की तारीफ करनगे, ते अल्लाह आंदा मैं जिन्ने अमल तू करेंगा चंगे उन्हें तेरे माँ बाप के नामा इमाल च पा दा। हुण आज कितने मुसलमान हैं जिन्हां दे अपने काम सारे भैड़े, गालां कड्ढी जाणगे ते साल बाद मौलवी सद के 5 महीने बाद 6 महीने बाद 1 महीने बाद मौलवी नूं चंगा सूट दे देणगे, बेटा बैठ जाए आप मेरा चांद मेरा मक्खन, बैठ बैठ जाए इधर आओ। लाइट मोबाइल दी बंद रखो, अखां नूं पैंदी है, इन्नी लाइट ना मौलवी घट चमकन दे उधर तेरी निकी जी लाइट ना मौलवी ने की चमकन। लाइट बंद रख, अखां नूं पैंदी मोबाइल दी लाइट। निक्के निक्के बच्चे ने किस्म मोबाइल चलाउंदे ने, 3-3 साल के बच्चे मोबाइलों च माहर हो गए हैं। साडा खां 3.5 साल बाद भी आंदा है अजे मैं सीखन दिया, बस आपने घबराना नहीं। ते मर जाने सिख के आना सी, कौम का बेड़ा गर्क कर दिता ही, सिख के आना सी, साडा रड़े कर दिते ही है। असीं तो मसीते मौलवी रखना हो तो साढ़े 20 बाबे उहदा टेस्ट लेंदे ने। क्यों जी साडी मसीते 3-4 बाबे जिन्होंने घर ना हो दूजी बार चाह ना दवे वो मौलवी का टेस्ट लेंदे ने, ते जे पास करन ते मसीते मौलवी रखींदा है। ते जिन्ने रिटायर ने ना इन्हां सारे मसीत नूं वक्त पाया हुंदा है, कोई सैकटरी हुंदा है, कोई सदर हुंदा है। ये रिटायर जिन्ने रिटायर होने तो बाद नेक हुंदे ना, कदी सीटां ते हो जाण पाकिस्तान अमरीका बन जाना सी। क्या बात, सही गल। ये रिटायर होके जिन्ने मसीत दी अगली साहब च हुंदे ने ना, ये कदी कुर्सियां ते बैठे हो जाण ना अगली साहब ते नमाजी ते ईमानदार। और अल्लाह दी कसमें जिन्ना रिटायर होने तो बाद मौलवी ते चैक एंड बैलेंस रखते हैं ना, ये कदी अपनी कुर्सी ते ना चैक एंड बैलेंस ले आउण ते पाकिस्तान सीधे राह ते तुर पवे। बेच हुण कोई रिटायर बैठा हो तो गुस्सा ना कर लवे, जे कर भी लऊ मैं तकरीर करके गांह जाना है ते मैनू इत्थे कड़ी तनख्वाह दा लालच है भी सवेरे मैनू तनख्वाह नहीं मिलनी, जेड़े मैनू मिलने वो आमर को लैके मैं अल्लाह बेली होना। मेरिया गल्लां होंदियां सीधियां खरियां, बेटा बैठते जाओ मेरा चंद बैठ जाओ, लाका बैठ जाओ, नीचे बैठो नीचे। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, हुण माँ बाप दियां इज्जतां कौन करावे। अगली पहली रात ही आंदी है जानू मुझसे काम नहीं होता, वही सवेरे उठ के आंदा मामा मेरी बेगम से काम नहीं होता। बंदा पूछे तू बीमा करा के शीशे चलाउणी है, तू उन्होंने कह 20 साल मेरी माँ ने पका के मैनू खुआया है, हुण 20 साल मेरे प्यो ने कमाया है, हुण मैं कमा के लियावांगा, तू मेरे मापियां नू पका के खुआवेंगी। पर कई 2021 मॉडल, 2022 मॉडल, 2020 मॉडल और मरूफ कोरोना मॉडल नौवां आ गई ने पाकिस्तान च। ये आंदियां ने सस्सा सौरियां दी खिदमत करना नौ ते फर्ज नहीं गाओ। बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट। कड़ी दी कड़ी मैं तेनू कहना नहीं फर्ज है, पर जिदन तू बुढ़ी हो गई उदन ए मसले तू मुफ्ती कोलों पुछी। जिदा तेनू कुर्सी ते हथ पा के बहना पिया ते हथ पा के गड्डी च बहना पिया उदन पुछी है भी सस सौरे की खिदमत करना जायज़ है। किड्डे आसान फरामोश कौम है नौवां दी कि जिस सस ने 20 लाख रुपया ला के बरी बनाई, लहंगा बनाया, मैक्सी बनाई, जुतियां लिया के दित्तियां, नौ नू जेवर बना के गले च पा के किते जनाबे आला जनाब जी ब्रेसलेट समझते जे, सारे समझते जे, मुझे चुप चुप बैठे जे।
ਬ੍ਰੈਸਲੈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇ ਤੇ ਨੌ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ 9 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਸੱਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਬੇਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਓਏ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰਾ ਤਵੀਤ ਤੇ ਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜਾਂਦੇ ਫੁੜਕ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨੌਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤਵੀਤ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਂਗੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਤਵੀਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੇਰ ਪਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਵੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਤਵੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲੇ 'ਚ ਤਵੀਤ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਬਟੂਏ 'ਚ ਤਵੀਤ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ 10,000 ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ, ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਤਵੀਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਵੈਰ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਤਵੀਜ਼ ਰੱਖ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਖਾਂ ਗੱਲੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜੇ, ਡਾਲਰ ਹੀ ਅੰਤਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨੌਂ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਢੂ ਨੇ ਸਾਂਢੂ ਫੜਕਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ, ਆ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਦੱਸੋ ਐਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ बैठे जे फिर किसी को रोटी लभनी सी? कोई नहीं लभनी। अपना अकीदा मजबूत रखें। ये माँ बाप की शान पे पहले अल्लाह ने अपनी तौहीद का जिक्र किया, मगर साढ़े मुसलमान कलमा पढ़ के मेरे बड़े अमृतसर तो आए और आई सलूट यू कहता उनकी कब्रों को भी कि उन्होंने कह दिया तो मोहम्मद अली जिनाह की बात पे लब्बैक किया तो आज हम पाकिस्तान में आज़ाद हैं। जिन्नी आज़ादी पाकिस्तान च दुनिया के किसी मुल्क च नहीं मैं फिर के वेख्या है। असी एवें अपने मुल्क के ग्रीन पासपोर्ट की बिस्ती करते हैं बशर्मो, बाहर के मुल्क च थुक भी सुटनी हो तो डर आउंदा जे ते अपने मुल्क च जहाज इंज लहिंदा जांदा ते खलो जांदे ने। वो वेटरां कहंदियां भी रहिंदियां ने सिस्टरां जी प्लीज सिट डाउन, बैठ जाएं, जहाज नीचे आ रहा है बैठ जाएं, मगर किसी दी सुनदे ही नहीं। या जिहड़ी नहीं सुनने वाली गल है ना, ये वतन की इज्जत ही कि अपने वतन च बिल्ली भी शेर हुंदी है। साढ़े वड्डियां ने कुर्बानी दे के पाकिस्तान बनाया। नासिर मदनी रोज़ गजदा रहिंदा, मैं किन्नी हुकूमत दीयां गल्लां करदा रहना कि महंगाई थले लियाओ, सिर्फ महंगाई दीयां गल्लां करना है, बाकी मैं किसी पुलिसी तो नहीं बोलता। क्यों? मैं जो पुलिसी साज बनना ही नहीं तो मैं करा ही क्यों? जिस पिंड नहीं जाना राह को पूछा, सिर्फ महंगाई की गल करना जिन्हें तुसी बैठे ओदी वजह एक हुंदी है कि गरीब बंदे दे फायदे की गल करना सवाब हुंदा है। कहा कि वज़ीर आज़म हुक्मरान जिहड़े ने गरीबां ते रहम खान। ते साडा पाकिस्तान बनया कलमे दे नाम ते असां इधर आन के भी यकीन कर लिया जी जुत्ती बन लो गड्डी नूं, ओ जी गड्डी नूं नज़र नहीं लगदी, काली टाकी लटका लो। ते मैं कहा एक अपने गले च भी छित्र पा लिया करो, तुसीं ते तो बहुत सोहने लगदे जी। गड्डियां नालों ते बंदा सोहना है ते महंगा भी बड़ा, दी कीमत ही कोई नहीं। ते कई बंदे मैं वेख्या अपनी खोती रेड़ी नूं मगर घोड़े दी सुम लाई हुंदी है। मैं एक बंदे ने पूछा भी ये पिछे तू फट्टी नूं लाई आई ते कहंदा जी इहदे च कोई शै नहीं वजू। मैं मर जे वज भी जाए तो बेड़ा तो ओहदा गड़क होना, तेरी लकड़ दा की बिगड़ी भी तेरे जाके कोई वज भी जावे भी रेड़ी दा की जाना, जाना तो पिछली गड्डी दा। कदी खुरियां नाल भी नुकसान रुके ने। और साडी कौम अल्लाह नाल प्यार किन्ना करदी है।
تھوڑا جہا نقصان ہوئے نا وہ جہاز چوک تو پہلے جناب جی جہاز ہوائی اڈا جڑا ہے یہ لاگے جناب والا نہراں نے نہراں تے گڈی وج جائے نا تے آندے جی اللہ دا حکم ہے ویکھنا ہی نہیں کہ بریکاں صحیح ہے سی کہ نہیں ٹائر صحیح ہے سی کہ نہیں کلچ فیل ہویا ہے بریک فیل ہوئی ہے کی ہے مزہ کی نہیں کچھ نہیں ویکھنا اللہ نو منظور سی سارے نقصان اللہ وال تے جدو گڈی ملنی ادو آکھنا جی فلانے دی نظر کرم ہے فلانے دی نظر کرم ہے فلانے دی نظر کرم ہے چلے وہ اللہ نو نقصان والے پاس رکھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اذا مرضت فہو یشفین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے اس کا مطلب ہے ہر نقصان کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے ہاتھ کھڑے کر کے دسو خیر دی نسبت کدے وال کرنی ہے ذرا ہاتھ چکو میں نے پتہ لگا جدو تانوں کوئی نفع ملے تو کدے وال نسبت کرنی ہے اللہ وال کرنی تے جدو تانے کو کوئی نقصان ہو جائے تو کدے وال نسبت کرنی ہے اپنے وال کرنی کہ میرے کو کوئی غلطی ہو رہی اللہ کسی دا نقصان کردا اللہ کہتا میں تو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہی عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں بڑی لیٹ پروگرام شروع کیتا میں اگے پہنچنا میں پروگرام دے رات دا میں صرف 2-3 گھنٹے ستا میں لگاتار میری مصروفیات نہیں عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضور سرکار مدینہ سرور قلبوسینہ احمد مجتبی محمد بزرگو ایسی ٹی نہ لگے جڑی انج دی گونج نہ آوے تو امام عالی مقام دینا نا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو عزیزان من ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جندر آلے طہار دی توہین ہوئے اصحاب نبی دی توہین ہوئے آلے نبی دی توہین ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ علیہ عزو باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو کمانگا سچ کمانگا سچ دے سوا کچھ نہیں کمانگا اور میں جو حق کمانگا انہیں تے یوں ٹرنوی نہیں لوانگا کیونکہ حق دا توڑ کوئی نہیں حق سیدھی گل دا نام ہوندا ہے عزیزان من حافظ آباد دے گیور مسلمان بھائیو اوسو کلونی دے باسیو میریاں پہنا بھی دھیان نہ سن لن میرے ویر بھی دھیان نہ سن لن عزیزان من ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جندرال طہار دی توہین ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون میں افسوس کروں انہاں لوگاں تے جڑے لوگاں دا دل دکھا جاندے نہیں اور امت چ بگاڑ پیدا کر کے فساد پاندے نہیں عزیزان من آ اسلام دے نام نو داغدار نہ کر کلمے دے نام نو داغدار نہ کر شریعت دے نام نو ایتھے ہن چلن دینا بس شریعت دے نام نو داغدار نہ کر اسرا کار دے اخلاق نو داغدار نہ کر کلمے دے نام نو داغدار نہ کر دین سوکھا نہیں پہلے آؤ میرے تک دین پہنچن واسطے مصطفیٰ دے دندان شہید ہو گئے اس ہاؤسو کلونی چ اسلام پہچان واسطے میرے نبی نو مکہ چھڑنا پہ گیا ایتھے اسلام پہچان واسطے مصطفیٰ نو تیج پتھر کھانے پہ گئے حافظ آباد اسلام پہچان واسطے مصطفیٰ دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا دے جسم اتر تو ہوجری چکی کہ میرے بابا تے گندیاں ہوجریاں پھینک دے جے آج حافظ آباد جڑے مولویاں دے گلے چ ہار پہندے نہیں ایک کمنی والے دے یاراں دی وفا دی وجہ وے انہاں مارا کھا کے محمد دا دین بچایا ہے آج ساڑھے مولویاں دے گلاں چہار پہندے نے پھلاں دے وجہ اسی پکی تے بیٹھے ہیں دین انہوں نے پوچھ جنہ ہندوستان چ مارا کھا کے دین سنایا وے دین دی قدر انہوں نے پوچھ کے ویکھو جنہوں نے کلمہ جناب اللہ ماں دی گود چوں نہیں ملے آؤ کتے ماں کافر تے پتر مسلمان کتے پتر کافر تے ماں مسلمان انہاں لوکاں نوں دین دی قدر پوچھو اور میں لوگوں خود مہاجر ہوں اور میں مہاجراں نوں جتھے ملے سلوٹ مارنا میں حافظ آباد دے وسندیاں نوں کی قدر پاکستان دی ہے پاکستان دی قدر پوچھنی ہے اسلام دی قدر پوچھنی ہے تے مہاجرانوں پوچھ جڑے ہندوستان دیاں زرخیز زمینہ چھڑ کے بے یارو مددگار پہنا پرا لے کے کسے دا پرا وڈیا گیا ہو کسے دی ماں وڈی گئی کسے دا پیو وڈیا گیا ہو کسے دے رشتہ دار وڈے گئے کلم ہوئے صرف کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں عزت دی اس ٹہنی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں
پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا یہ اس واسطے آئے سو کہ تھے اللہ رسول نو کاپی کران گے رج کے دین بیان کران گے رج کے دین نو منان گے سانو کوئی رکاوٹ نہیں ہوئے گی قائد اعظم محمد علی جناح دے ملک وچ ہر ایک نو حقوق حاصل ہون گے ادھر لوکی اللہ جان داوے جانوراں نو ماں کہہ لیندے نے اج مسلمان سکی ماں نو برا کہندا ہے اج مسلمان جدے پیٹ چ 9 مہینے رہے نہیں اج میں جملہ تو شروع کرنا ہے حافظ آباد وچ تیرے کول 20 کلو دا وزن ہوئے 10 کلو دا وزن ہوئے تے تو گڈی ویگن چ پویں جڑی ٹیوٹا چ بھی جاؤ لاکھ الٹا کر کے آسان ہو رہی کی مسئلہ ہے عرض کرنا چاہ رہا میں مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والے پتہ نہیں میں کہ گل عرض کردا لفظ سنن والا ہے ایمان تازہ ہوے اللہ راضی ہوے لفظ سنیا جی ایمان تازہ ہوے اللہ راضی ہوے کملی والے دے چوکیدار بیٹھے جے ان توجہ نال بات سمجھانا چاہ رہا سا میرے مبرر صادق نبی نو ماننے والو جتھوں میں بات لے کے چلنا چاہ رہا میں سکیاں ماواں دا حیا نہیں رہ گیا ایتھے تیری ٹیوٹا دے وچ سفر کریے جڑی جاندی ہے شیخو پورے نو تے ویکھیا ہی نہ ایک بندہ انج کو کر کے نکلے کھڑا ہوندا ہے لاکھ نیواں کر کے تو نیویں کر کے وچ کھڑا ہوندا ہے اودے کول 10 کلو وزن ہوے اودے کول 5 کلو وزن ہوے تے سواری کہندی ہے میری گود چ رکھ دے تے تو اگے بڑا تنگ کھڑا ہوے تے بندہ اودا حیا کردا وے سارے صبر اودی عزت کردا وے کہ یار بندہ بڑا چنگا ہے اینے میرا پار ونڈایا وے 10 کلو 5 کلو 20 کلو دا بیگ اینے اپنی گود چ رکھیا وے میں سوال کراں حافظ آباد دے اندر جڑا بندہ 5 کلو 10 کلو تیرا وزن 25-30 کلومیٹر لے کے چلے یا ویرا ادھا گھنٹہ یا گھنٹہ اپنی گود چ رکھے تیرے سٹاپ آن تک اپنی گود چ وزن رکھ لے اپنی سیٹ تے رکھ لے اپنی سیٹ تے نہ رکھ لے او دا حیا کرنا میں اور ماں نال اکھ چکن لگیا ذرا سوچیا کر اس ماں نے 9 مہینے تینوں پیٹ چ رکھیا ہے کنے مہینے ہونے توجہ یا گلاں نہ کرو نے 9 مہینے پیٹ چ رکھے آوے اج ذرا اپنے اپنے گریبان چ جھانکیے 5 منٹ ادھا گھنٹہ تیرا وزن کوئی اٹھاوے تیرا وزن کوئی ادھا گھنٹہ اٹھا لے تے او دا احسان مند ہو جانا ہے جڑی ماں نے 9 مہینے پیٹ چ رکھے آئے تے 2-2.5 سال انج کچ رکھے آئے کدی اس باں تے بٹھاندی ہے کدی اس باں تے بٹھاندی ہے کدی چھاتی تے لٹاندی ہے کدی تیرے نال جاگدی ہے تیرے نال سوندی ہے تیرے واسطے ٹھنڈیاں چیزاں چھڑ دیندی ہے تیرے واسطے کھٹیاں چیزاں چھڑ دیندی ہے جے کدی او دا دل کرے ٹھنڈی چیز کھان نو آندی ہے کتے پتر نو ٹھنڈ نہ لگ جائے جے کدی دل کردہ کھٹی چیز کھان نو آندی پتر نو کتے گلا خراب نہ ہو جائے میرا بچہ میرے کول دودھ لیندا فیڈ لیندا ہے آج کتنے بیٹھے جے سوچے آجے لوکو جدو تیری بیگم ہانڈی پکاندی ہے کدی بیگم نو پوند کیتا ہے میری ماں نو پوچھ لویں میری ماں نو کیڑی چیز پسند ہے کیونکہ ماں میری پسند نال تے ساری عمر گزار دیتی ہے بیگم نو نہ پوچھیا کر بچیاں نو نہ پوچھیا کر پتہ نہیں 4 سال دے مہمان نے پتہ نہیں 3 سال دے مہمان نے ماں پیو پتہ نہیں 6 سال دے مہمان نے چوائس پوچھیا کرتے ماں کولو چوائس پوچھیا کرتے باپ کولو چوائس پوچھیا کرتے ماں کولو ابا جی تاڑے لیا جے کی پکائیے تے جدو کھانا پک جاوے ٹیبل تے نبی سن لو فرنی سیٹ واٹر سیٹ سوپ سیٹ ٹی سیٹ جتے برتن ڈائننگ ٹیبل لگے اور فرنی سیٹ ملامین سیٹ چینی دے سیٹ پتھر دے سیٹ لگے اور اوتھے کھانا لگا کے پہلو ماں دے منہ چے چمچی بانی ہے باپ دے منہ چے چمچی بانی ہے ماں پہ کہن بیٹا خیر ہے تم ایسی بات کر رہے ہو کسی آپ کیوں نہیں پہلو کھان دے کبھی پیار نہ ابا جی اماں جی ساری عمر تو ساڑیاں ودیاں کھا دیاں نے آج سا تاڑیاں ودیاں کھانیاں نے روندیاں ویک شریک وی بوئے تو لیندے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھو لیندے روندیاں ویک شریک وی بوئے تو لیندے
मावां दे कावी टुकड़े खोलेंदे अपनियां मावां वाली थां कोई लेंदा नहीं अपने बापुआं वाली थां कोई लेंदा नहीं उतले मना ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी है जिदन बेगम हौसन कॉलोनी में कहे माँ दी चॉइस पूछ के खाना क्यों पकाना वे माँ दी चॉइस पूछ के फ्रूट क्यों लियाना वे उदन बेगम ते बच्चियां नू कोल बैठा के कहने फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी है भुखिया रह के लोको पुत्र जांदी है फटे पुराने मैं तेनू कसम पान लगा अल्लाह दी जाके अपनी सेफ लमारी च वेखना ही माँ बाप दे कपड़े इस्त्री टंगे नहीं या बेगम दे कपड़े इस्त्री टंगे नहीं माँ बाप दे कपड़े ज्यादा नहीं या बेगम दे ज्यादा नहीं मापियां दे कपड़े महंगे नहीं या बेगम बच्चियां दे महंगे नहीं वीरा फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदे ने भुखिया रह के लोको पुत्र जांदे ने जिन्ना दुध दे के पुत पाले अज पानी नू तरसदे ने किन्ने बैठे जे एक कौली च सालन पा के एक रोटी छाबी च रख के एक बोटी पा के कालू पा के एक पौने च लपेट के आंदे उत्थे दादी बैठी है रोटी दे शर्म नहीं आई जिन्ना तेनू अपने मुंहों कढ़ के खवाया है उन्हां नू आना मंजे ते फकीर बैठे नहीं बूहे अगे रोटी दे टेबल ते बिठाया कर बाजू तो पकड़ के बहुत याद आती है मां मेरे भाई आमर दे घर च लखां खुशियां आन गियां पर मां नहीं आएगी बहुत याद आती है मां बहुत याद आती है मां मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं रब से मिलाती है माँ बहुत याद आती है माँ वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको कभी मीठा दूध ना पोतरियां नू सामने बिठा के अपने जमियां नू सामने भाई हीरा बच्चा लेके आया इंज बच्चियां नू नाल बिठा के सामने माई बाप बैठे होवन वीरा सुनिया जे अपने हाथ नाल बुरकी तोड़ के मां बाप दे मुंह नू लाया कर बच्चे पूछन व्हाट इज दिस पापा ये क्या है उन्होंने क्या कर पुत्र ए ओ माँ बाप है वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको पुत्रो किलो दूध वखरा ला दो माँ बाप दा 1 किलो दूध वखरा ला दो फ्रिज च वखरा रख दे वो फ्रूट वखरा रख दे मरन तो बाद मौलवियां ते पीरां नू रजाउना है चले आओ ना वेखण नहीं आउणा माँ बाप नू जिंदगी च रजा लाओ माँ बाप नू जिंदगी च खवा लाओ अल्लाह जानदा वे लफ्ज बड़े दर्द वाले ने जिन्ना तेरा दुध वाला फीटर कदी खाली नहीं होन दिता अज मापियां दे वीरा चावां दे वी गांज करना में जेड़े तेरे यारां लई वी तेरे जेब च पैसे पाउण अज उन्हां दे यारां दी चावां दे गांज करना में वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको कभी मीठा दूध पहले अपनी माँ दे बारे में जुमला कमा रोटी माँ बाप नू खवाया कर क्यों किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे किन्ने पाउंड कमाए गल आवाम पुछदी किन्ने डॉलर ले आया गल यार पुछ दे रोटी खादी है कि नहीं गल मां पुछदी किन्ने
डॉलर कमाए गल यार पुछ दे रोटी खाधी है कि नहीं गल मां पुछ दी किन्नी दिहाड़ी तू ले आया गल यार पुछ दे राती सुता है कि नहीं गल मां पुछ दी किन्ने राडो तू ले आया गल यार पुछ दे आई फोन ले आया गल यार पुछ दे आई फोन ले आया गल यार पुछ दे किन्नी छुट्टी ले आया गल मां पुछ दी किन्नी छुट्टी लेके आया गल मां पुछ दी किन्नी छुट्टी लेके आया गल मां पुछ दी एक साल होर लाला गल पुत कर दे एक साल होर लाला गल बीवी कर दी हौसंग कलूनी कोठी तू बना ला गल पुत कर दे पुत्र वीजा ना लवावी मेरे सामुख दे पुत्र हुण ना तू जावी मेरे सामुख दे पुत्र हुण ना तू जावी मेरे सामुख दे मेरे कोल तू बह जा मेरा जी करदा किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे राती सुताए के नहीं गल मां पुछ दी जितने बैठे जे अज इरादा करना जिदा बुआ लंघदा जावे पहले मां दा पूछना मेरी मां किथे बेगम कवे जदों भी पुछदा है मां ते बाप दा पुछदा है कि आकर वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा निक्का जिहा ना सा अर्ज करना चाह रहा मां बूहियों लंघदी आउणा ते पहली गल पुछदी सी मेरा फलाना पुत्र किथे मेरा फलाना लाल किथे मेरी धी किथे मेरा पुत्र किथे अज कुरान गल्लां नाल सिर्फ सुनना है ना कुरान पढ़िया हुंदा वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा कदी कुरान पढ़िया हुंदा तेनू पता हुंदा ना मां बुआ लंघदी पुछदी सी मेरा लाल किथे आओ तू ही पुछ लिया करना एवें गल्लां ना करया कर एवें शिकवे ना करया कर वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको थपक कर सुलाती है माँ थपक कर सुलाती है माँ मौलवी आवन देखो किड्डे सोने कलीन विछाए ने पीर आवन किड्डे सोने कलीन विछाउंदे जे मौलवी ते पीरां दे उत्ते ए फुल्लां दे हार पाउंदे जे क्यों जी ये तुहानू दीन दसदे ने चलिया जिन्ना मापिया कलमा तो ही सिखाया जिन्ना मापिया अर्श वाले दी पहचान कराई बेटा तेरा हाजत रवा लाओ बेटा तेरा मुश्किल कुशाल लाओ बेटा तेरा गरीब नवाज अल्लाह बेटा तेरा दस्तगीर अल्लाह बेटा खातरे मुख्तार तेरा अल्लाह बेटा करनी मनी दा मालिक तेरा अल्लाह लेखा चमेत मरन वाला तेरा अल्लाह तेरी किस्मत जगान वाला तेरा अल्लाह किथे वास्ता आसमान ते जिस मां ते बाप ने तेनू मस्जिद दी पहचान कराई अज उस मां बाप नू गलियां च रोल दिता ही अज दसना उन्हां दे बिस्तरे सोने ने या मौलवी जदों आंदा ते ओदे सोने बिस्तरे विछाना दस जब मां बाप ने तेनू रब दी पहचान कराई चले आ तू मां बाप दी पहचान भुल गया वे मां बाप ने तेनू मदीने वाले दी पहचान कराई तू मां बाप दी पहचान भुल गया वे मैं वेखिया बेगम दे कमरे च सीलन कराना बेगम दे कमरे च टैक्चर कराना बेगम दे कमरे च मास्टर मल्टी बॉम्ब बेगम दे कमरे च कूल एंड हीट एसी बेगम दे कमरे च डेंगी स्प्रे बेगम दे कमरे च टैच बार बेगम दे कमरे च कोरोना एसओपीज बेगम दे कमरे च जनाब आला डेंगी मच्छर तो बचन दे एसओपीज जिन्ना मापियां दे कर्मां च जन्नत जिन्ना मापियां दे कर्मां च जन्नत उन्हां कमरियां च जाले लगे ने आ जिन्ने बैठे जे तानू कसम जिस मां ने
बाजू दा सराहना बना के तेनू सवाया। अज ओदे सराहने जाके वेखना ही बेगम दा बिस्तरा सोना या मापियां दा सोना है, बेगम दे कपड़े सोने या मापियां दे सोने ने। अर्ज करदा पिया सुनो, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी। ऐ मेरे भाई आमर ने मैनू टिशू पकड़ाए नहीं, जरा तवज्जो मेरे वाल करे जे। टिशू किस वजह तो पकड़ाए नहीं? मैं दीन मुहम्मद दा चौकीदार हूं, खूनी रिश्ता कोई नहीं इन्हां नाल, सिर्फ दीन दसन आया मैं ते मेरी इज्जत करदे पै ने। चले आ मैं अज घंटा डेढ़ तकरीर करके चले जाना है। मेरे वास्ते खाने पकान, मेरे वास्ते फुल आन, मेरे वास्ते कुर्सियां लान, मेरे वास्ते टिशू पकड़ान। सवाल पैदा होता है मैं 1 घंटा 2 घंटे तुम्हें बात करने के लिए आया हूँ, इतना अदब कर दे। ताड़ी कसम जे पैदा करने वाले दी घर जाके वेखना जिवें आमर ने मैनू एक फड़ा दी टिशू पकड़ाए ने, ताड़े च किन्ने बैठे ने जेड़े माँ बाप नू इंज टिशू फड़ाउंदे ने। इस मस्जिद का रुख जहाँ ये सामने दरवाजा है, इसका रुख माँ बाप ने आपको दिखाया। वो और बदगाह छड्ड आउंदे तेरे तू की कर सकदा सी? किन्ने बैठे जे कदी इंज टिशू का डब्बा अगे करके क्या वे लो माई बाप, लो माई बाप, कभी क्या? कितने बैठे हैं? ये मिसालें मैं दे रहा हूँ आपके सामने, आपकी ज़िंदगी की जो चीज़ें देखते मैं उससे ही आपको नज़र दिखा रहा हूँ कि आप मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप देखें कि हमारे घरों के माहौल कैसे हैं। मैंने एक पीर साहब को देखा, उसके लिए 2 किलोमीटर गली सजाई गई और फूलों के अंदर उसको दबा दिया गया, सिर्फ उसका चेहरा ही बाहर था, बाकी सारा फूलों में दबा दिया। मैंने फिर सवाल किया उस मोहल्ले के लोगों से, इस पीर साहब ने तो तुम्हें इतना ही बताया ना कि अल्लाह ये है, मुस्तफ़ा ये है, ये वजीफ़ा पढ़ोगे, ये पढ़ो, ये पढ़ो। जिस माँ ने तुम्हें ये बताया है कि हम मुसलमान हैं और हमारा खुदा अर्श पे है और हमारा रहनुमा मुर्शिद आज़म मदीना पाक में है, उस मां ते मैं कदी 5 पैदे फुल लैके नहीं सुटे। अल्लाह जानदा लफ्ज़ सुनिया जे ध्यान नहीं, फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी भुखियां रह के लोको पुत्र जाउंदी वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी। मैनू एक ब्रिगेडियर साहब का फोन आया, कहते मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया। मैंने कहा जी बोले, कहते मैंने अपने स्टाफ से बना जी आपकी स्पीच सुनी है, तुसी लफ्ज कह रहे सो अगर सुतीलियां मावन सकियां ला प्यार देवन सकियां नु रोवे कौन। कहते मैंने अपने बेटे से पूछा बेटा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या अब वाली रॉन्ग? कहता पापा इफ यू डोंट माइंड गुस्सा मत करना, मुझ पे बिलीव करना, मेरे से एग्री करना, मेरे कंसेप्ट को समझना, मेरी रीजन को समझना। पापा वो पहली मामा रॉन्ग अब वाली राइट। मैंने बोला वट मेरे बच्चे वट योर प्रॉब्लम, तुम्हें क्या मसला है कि अपनी मामा को झूठा बोलते हो जिसका तुमने दूध पिया? पापा मुझ पे बिलीव करो, मेरी रीजन को समझो, मैं बूढ़ ना जी झूठ नहीं बोलता। मैं जब भी स्कूल से आता था वो बोलती थी लंच कर लो, खाना खा लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, छुप कर देखती थी इसने दूध पिया कि नहीं पिया, इसने खाना खाया कि नहीं खाया। अब वाली सच्ची एक दफा बोलती खा लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया हूँ, इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं तुमने खाया कि नहीं खाया। आओ जितने बैठे हैं जरा गौर से सुने, दूसरी माँ कैसे पूछती है, ना स्कूल छोड़ने जाती है, ना पढ़े तो नहीं कहती ना पढ़ दफा हो जितने मर्जी। मैं शेर एवं तेरे ना पढ़ता, अल्लाह जानता वो अपने। कभी मेरी तकरीर संडे वाले दिन बाजार से हलवा पूड़ी लेकर आना, बाजार से हलवा पूड़ी लेकर आना, सिरी पाए लेकर आना, मगज लेकर आना, चने लेकर आना, टेबल लगा कर थोड़ी सी बुरकी तोड़ कर इंज मां दियां होठां नूं लाना। मां पूछे पुत्र खैर? हमारा 3 असर मदनी साहब आया सी, कहंदे सन
چھٹی والے دن ماں باپ دے ہونٹاں نو برکی لا کے شعر پڑھنے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتے ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بیوی بھی سو جاندی ہے بچے بھی سو جاندے نے سس بھی سو جاندی ہے سورے بھی سو جاندے نے رات دا 1 وجہ ماں نو نینداں نہیں آندیاں پتر دی 4 پائی خالی ویکھدی ہے کدی سجے ویکھدی ہے کدی کھبے ویکھدی ہے کدی دائیں ویکھدی ہے کدی بائیں ویکھدی ہے آندی ہے ربا شالا خیر ہوے اج میرے پتر نو دیر ہو گئی آن پتر نے دروازہ کھڑکایا اندروں جھڑکنی وجی بسم اللہ او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے میرے بچیا بول اماں حکم ہوئے او میرے چاند او میرے مکھن او میری ملائی وے پتر دیر ہوئی اللہ پلا کرے وے پتر خیر ہے وے میرا چاند وے پتر لیٹ ہویا اماں میں لاہور گیا سا لیٹ ہو گیا میں پر ایتے گلہ ہونا لی جنہ دیا جاگتے ماں نے اگر ماں مر جے راتاں نو ڈھکا رکھن والا کوئی نہیں ہوتا اگر ماں مر جے ایک کہن والا کوئی نہیں ویغنی آمر آیا کہ نہیں ویغنی وسیم آیا کہ نہیں ویغنی فلانا آیا کہ نہیں ویغنی فلانا آیا کہ نہیں ویغنی فلانا آیا کہ نہیں وہ پس بڑے درد والے نہیں وہ پتر لیٹ ہو اما میں لاہور گیا سا لیٹ ہو گیا پر ایتے گلہ اونا لی جنہ دیا جاگتے ماں نے اگر ماں مر جے راتاں نو ڈھکا رکھن والا کوئی نہیں ہوتا اگر ماں مر جے بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولن والا کوئی نہیں ہوتا اگر ماں مر جے منہ متھا چمکے سینے نہ لان والا کوئی نہیں ہوتا مر جان جنہ دیا ماواں سنو دیندا کھل دوا ماما باجو لوکو کر دس دا وانگ ہو جار تو جان جنہ دیا ماما سنو دیندا کھل دوا ایتھے بی بی بیمار ہوئے ذاتی گڈی پا کے لے جانے اگر ماں بیمار ہوئے انا سر بن کے پیرو ڈسپرین کھالا پیناڈول کھالا تیرا سیاپا صبح لے جاواں گا سین نہیں دیندی جین نہیں دیندی حدی قرآن پڑھے آندا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا نکا جا سا ڈاکٹر نے جواب دیتا ہو بی بی انو شہر لے جاؤ ماں نے نہ دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی نہ میری ویکھی نہ غریبی ویکھی ایتھوں جوان ملیا ماں حافظ آباد دے ڈی ایچ کے او اسپتال لے جاندی ہے اوتھوں جوان ملیا ڈی ایچ کے او اسپتال لے جاندی ہے اوتھوں جوان ملیا گجراں والے لے جاندی ہے اوتھوں جوان ملیا کاموں کی لے جاندی ہے اوتھوں جوان ملیا شدرے لے جاندی ہے اوتھوں جوان ملیا جنان لے جاندی ہے اوتھوں جوان ملیا فاطمہ میموریل لے جاندی ہے اوتھوں جوان ملیا سی ایم ایچ لے جاندی ہے اوتھوں جوان ملیا جرنل لے جاندی ہے اوتھوں جوان ملیا لاہور دے چلڈرن ہسپتال لے جاندی ہے آندی ہے ڈاکٹر صاحب میرا مکان بھی وک جے پر میرا پتر باجے آ میرا زیور بھی وک جے پر میرا پتر باجے آ میریاں ڈنڈیاں بھی وک جے پر میرا پتر باجے آ میرے کرے بھی وک جے پر میرا پتر باجے آ میرے بریسلٹ بھی وک جے پر میرا پتر باجے آ میریاں مندریاں بھی وک جے پر میرا پتر باجے آ میرا مکان بھی وک جے پر میرا پتر باجے آ میریاں دکاناں بھی وک جے پر میرا پتر باجے بی بی 60 لاکھ لگ دائی جگر دا ٹرانسپلانٹ ہونا ہی کوئی پترا سب کچھ لگ جاوے میرا لال بچ جاوے ڈاکٹر نے جو کہہ دیتیاں بی بی اللہ والتیان کر لا اجے ماں نے تیریاں کمائیاں نہیں کھا دیاں اجے بیگم تیری دی 1.5 گھنٹ زبان نہیں ویکھی اجے تیرے بچیاں پوترے آندی 2 گھنٹ زبان نہیں ویکھی اجے تیری گڈی لینڈ کروزر V80 XTZ فورچونر BMW فورنگو ڈیل ٹسکلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن کیا سپورٹج ہونڈا سویک ٹیوٹا کرولا ہونڈا ٹاکسن ابھی یہ گاڑیاں نہیں دیکھی جڑی بیگم سلو مار دی تے جتر مرضی جاوے کوئی روک ٹوک نہیں ماں آوے پہن آوے انا رکشیاں چے بے کے چلے
چلے جاؤ بساں دے اڈیاں تے چلے جاؤ ہائے اللہ میری توبہ اجے تیرے کو حافظ آباد دا فیکٹری کارخانہ بھی نہیں ڈاکٹر نہیں جو کہ دتیاں نہیں بی بی اللہ والتے آن کر لاؤ اینو ماں کہندی آدھی ربا میں ننگ فقیر ہوگی پتر مگر سب کچھ ویچ کے لاتا وے پتر ایک ورا ماں کہے وے میں 1000 وار شکرے جاواں وے بچیا ایک ورا بولتے دی وے میرے سونیا چھنا وے ایک ورا ماں کہے وے میں تیریاں کروڑ مننا وے پتر بولتے سی تیرا بار مچھر چ بیٹھائی سویرے کام تے گیائی رات کاتے ستائی اوے باپیانو مارن والے ہو پیو دے اکھاں کڈن والے ہو ماں باپ کے زبانہ دراز کرنے والے کدی چلڈرن ہسپتال پارک چوے کدی چلڈرن ہسپتال دے پارک چوے جتے سارا دن لوکی جتیاں لے کے لنگ دے میں ماما تھلے کھیس وسا کے پئیاں ہوندیاں نے پیو کھیس وسا کے تھلے پیا ہوندا راہ وچ مچھر وچ ماں باپ ستا ہوندا وے آئے میرے اللہ یہ دنیا کس طرف چل پڑی ماں باپ کی توہین کرنے لگ پڑی اپنے موسروں کی توہین کرنے لگ پڑی ذرا سنیے ذرا تیار نہیں ڈاکٹر نے انجو کھیل دیتیاں بی بی اللہ والتے آن کر لو آدھی ربا ادھر تھائے مینو مار لا پر میرا پتر بچ جائے میں لیڈی ولنگٹن ہسپتال گیا ہوں وہاں ایک نرس کہتی آپ مدنی صاحب میں کہا جی میں آپ کو نیٹ پہ بڑا سنتی میں کہا جی بولیں کہتی آپ ادھر کیسے آئے میں نے کہا میں دیکھنے آیا ہوں یہ ماں کے درد بڑے لفظ کیا ہوتے ہیں کہتی اسی ایتھے لکھا لینے تینو بچہ چاہی دا یا بیوی چاہی دی خامد لکھ کے دین دائے مینو بیوی چاہی دی ہے بچہ اللہ ہور دے دے گا میں کہا پہنے ناصر مدنی کروڑ روپیہ انعام دیتا ہے لکھ سٹام میں کروڑ انعام دیتا ہوں جا کے کدی ماں دے بیڈ کر لکھامی تینو بچہ چاہی دا یا جان چاہی دیئے ماں کروڑ ورہ لے کے دے اے دیتا ہے میں نو مار لا پر میرا پتر بھاجائے یہ میاں والی میں ماں بے ہوش ہو گئی ماں اپنی بیٹی کو گولیاں لگتی دیکھی اس ظالم باپ نے اپنی بیٹی کو گولیاں مار دی ربا ایک کی نیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینو پھل گئی ہے وچ میاں والی دے دیکھیے ایک معصوم تیری عزت رول گئی ہے ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے او نکی جی پری بن گئی ہے جیڑی لاڈ لڈاون والی سی او گولیاں کھاون مگ پئی ہے جس ماں باپ تے اعتماد اتنا کہ ماں باپ اوپر پھینکے تے بچہ مسکراندہ زمین والا آندہ ہے انہوں یقین ہے میری ماں نے میں ڈگل نہیں دینا باپ نے آج وہ ماں باپ بھی بے اعتماد رشتے بن گئے ہائے اللہ میری توبہ یہ جملہ سننے والا ہے میں کہاں گا ظالمان بیٹی نے تیرے گھر صدا نہیں رہنا سی میں نے دیکھا یہ ماں باپ کے گھر میں برتن صاف کرتی کرتی جوان ہو جاتی ہیں یہ سسرال کے گھر میں برتن صاف کرتی کرتی بوڑھی ہو جاتی ہیں یہ عورت کی قسمت بھی کیا عجیب ہے ماں باپ کے گھر میں کپڑے دھوتی دھوتی جوان ہو جاتی ہے سسرال کے گھر میں کپڑے دھوتی دھوتی بوڑھی ہو جاتی ہے میں نے بوڑھی ماں کو دیکھا ہے چاہے خود بنا دیا نے دیاں ہو دیاں نے دولتاں بگانیاں ساڑا کیڑا زور بابلا جدو چرن دیاں نو جوانیاں ماپے دن دے تور بابلا نیوی پاہ کے اتھے تور جاندیاں جتھے دن دے تور بابلا اچھا کھتی وینی بابا لگے بولیاں بگانے ہاتھ ڈو آیا منڈے میں ویکھیا جے اے میں ویکھیا منڈے پیو دی جیب پھول لگ دینے آندے دھار لے آکے دے میں بیٹیاں حیا والا رشتہ دیکھے آئے اپنے گلے دے جڑے پیسے اگے رکھ دینی ہیں ابو میرے کو اینے نے تسی ورت لوانا ابو میرے کو اینے نے ورت لوانا اور میں بیٹیوں کی نظروں میں ماں باپ کا
میں اتنا احترام دے کے آئے ہاتھ جوڑاں گا جنہیں بیٹھے جے بزرگوں میں ہاتھ جوڑاں گا انہاں بیٹیاں دا تیرنا جہان واسطہ ہے میں ویکھے اب دنیا چ پتر یتیم ہون رول کھل کے بھی پڑ جاندے نے پتر یتیم ہون لوکاں دے پانڈے مان کے بھی پڑ جاندے نے اصل چ تیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں پراواں دے بویاں دیاں محتاج ہو جاندیاں نے ممی بیٹیاں لا تمہیں بیٹیاں والا ہے دعا کریا کر ربا جے تیاں دیویں بویں اٹھا کے جان دی تفیق دیویں نہیں تے ایک میری گل لکھ لاؤ جدن تیری ہوس کلونی چو منجی ترنی ہے ادن ایک کھانی بھی نال ہی مک جانی ہے تیریاں شہزادیاں تیاں اس کر دیاں مالک نہیں رہنیاں میریاں نواں دیاں نوکر بن جانیاں نے تو نہ اٹھ کے آکھنا پانڈے مانج تیری بادشاہی قبراں چ جا ستی ہے او دلاں دے نے ویرا سنو ذرا دنیا کی قیمتی گلاں نے ویرو میں لفظ کواں مینوں لوکی آندے مدنی صاحب آتیاں باپ دی منجی پھڑ کے کیوں روندیاں نے ہاں ہاں بالکل پوچھو میں بتاتا ہوں مینوں پتا وے لفظ سنو میری بادشاہی لٹن لگی ہے میں ہاتھ پلا ماراں گا جنہاں میں ڈاکو کے آوے میں ادھے گوڑے بھی پھڑ لواں گا مینوں پتا وے میری بادشاہی مکن لگی ہے جنہاں میں دست گرد کے آوے او ایم کے ہم دے گوڑے بھی پھڑ لواں گا میری کرسی بچ جاوے جنہاں دی میں کدی گل نہیں سنی سی میں انہاں دے کراں چ جا کے حال چال پوچھ لواں ہائے کرسی کتنی بڑی چیز ہے بیٹیاں ماں باپ کی یہ چار پئی کیوں پکڑتی ہیں یہ بیٹیاں ماں باپ دی چار پئی دے کول بیٹھ کے کیوں روندیاں نے انہاں دی بادشاہی ماں پیاں دے نال ہوندی ہے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماں پیاں دے گھر تیاں دے لئی میں 25 سال تو یتیمی دیکھی ہے میرا بابا نکی جی میں چھوٹ نکا جیسا تے فوت ہو گئے جنرل ضیاء الحق صاحب دے دور چ الیکشن لڑدے سن تے جناب لفظ بڑا وڈا ذرا سنیا جے تے آنن 25 سالاں چ میریاں پہناں نے مینوں کدی فرمائش نہیں کیتی ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے وجہ کیا ہے ان کو پتا ہے ہماری ڈیمانڈ پوری کرنے والا قبرستان میں جا سویا ہے میں ہاتھ جوڑا پردگاہ کے اینا پتران دے حق چنا زمین لاوی تیاں دا حق پتران نہ دوی اینا تینو توڑی علی اندر سمونائی اینا تیری منجی پورے دے کے ڈاؤنی ہوں اینا تینو پتران کونوں گلنا کرونی آئی اینا نہ گل نہ کری بیٹیاں دے حق مار کے نہ مری کئی باپے حافظ آباد دے قبر وچ انہاں نوں ڈچکاں پھردیاں پیاں نے روٹا ویٹر پھردے پے نے مولوی مسجد چ پکھے لوا کے حاجیاں تے چودھریاں نوں چن پنڈی آوندے نے مولوی نوں نال پھنٹی لگنی ہے حافظ آباد دا ڈاکو تی دیاں 4 کنالاں مار کے مریا ہے بہن دیاں 6 کنالاں مار کے مریا ہے تے مولوی پکھے چ جنت دتی آوندا ہے سن لو جڑا بہن تے تی دا حق مار کے مرے گا اودی قبر وچ کیڑے پینے نے انہوں قبر چ جواب دینے پینے نے کوئی تیری مسجد دا پکھا کام نہیں آنا کوئی منار 150 فٹ بنایا کام نہیں آنا مسجد تے منار تے 10 لاکھ لا کے جنت مانگنا ہے بہن دی 2 کروڑ دی زمین رگڑی پھرنا ہے تی دی 2 کروڑ دی زمین رگڑی پھرنا ہے 3 کروڑ دی زمین رگڑی پھرنا ہے مسجد چ 5 لاکھ دا پتھر لا کے آنا ہے حاجی انہوں نے جنت مل جائے گی یہ سب تیریاں خام خیالیاں نے سب تیریاں قرآن سورت انفال ان اللہ لا یحب الخائنین ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ دا میریاں حداں توڑنے والا میں پیار نہیں کردا میرا بھی خائن بندے نہ پیار نہیں کردا آج کتنے بیٹھے جے میں سوال کرنا چاہنا ہے تو تے گلی دے وچ اپنے گھر دا سٹیپ بنا کے بیٹھا ہے ایتھے کسے دے گھر ور جو گلی چ جڑیاں بنیاں سٹیپ بنے نے رستے دی جگہ چ بنے نے تو کنال لے کے نہیں رچیا گلی دے وچ سٹیپ بنا لینا ہے اپنی گڈی گلی چ کھلار لینا ہے اپنی کھوتی ریڑی گلی چ کھلار لینا ہے جس رستے چ مصطفیٰ
मुस्तफा ने फरमाया वट्टा भी पियावे ते फड़ के परा कर दे, मैं मुहम्मद जन्नत दी बशारत दे देना। अज उस रस्ते च तू जनाब आला किनियां रकावटां पैदा करतियां, रस्ते तंग कर दिते। कायनात दे सरदार नबी ने फरमाया जेड़ा जहाद करने वाला बंदा जहाद कर रहा है, अगर रस्ते च खैमा ला के बह गया है, उन्हें रस्ते वालियां नूं परेशान कर दिता है, उदा भी जहाद कबूल नहीं। सवाल पैदा होता है सबसे अफजल इबादत है अल्लाह के लिए जान दे देना। जब उस मुजाहद का अल्लाह जहाद कबूल नहीं करता, मैं पूछना चाहता हूँ सारी कोठी बनाते जे अंडरग्राउंड, सारी वायरिंग कराते जे अंडरग्राउंड, मैं पूछना चाहता हूँ सारे घर का पानी गली च क्यों रोड़दा में, गंदा सर्फ वाला पानी गली च क्यों रोड़दा में। एक बंदा डिग पिया दस क़यामत नूं की जवाब देवेगा। सुनिया जे उमर बिन अब्दुल अजीज वक्त दा हुक्मरान है, मेरा इहदा हिसाब किताब शुरू होया 99 हिजरी च हुक्मरान बनया है। इहदे 4 साले बादशाह ने ये तुर्की इस्तांबुल तो लेके तेरे पाकिस्तान तक ओदी हुकूमत है। 3 बर्रे आज़म दा हुक्मरान है, 99 हिजरी च हुक्मरान बनया है, 100 हिजरी च 101 हिजरी च फौत होया है। इहदे 4 साले बादशाह ने, इहदा सादा सुसर बादशाह है, इहदा सोहरा बादशाह है, सतवा आबाद फातिमा बिनत अब्दुल मलिक दा खावंद है। लोको मुसलमा बिन अब्दुल मलिक दा जनाब जी बहन हुई है। मैं सवाल करना चाहना इन्ने बैठे उमर बिन अब्दुल अजीज 3 बर्रे आज़म दा हुक्मरान है, वक्त दा हुक्मरान है। ओ मेरे बच्चों तुम कहते हो कि माँ बाप हमारी खातर हेरा फेरी लगाए तो ठीक है, और माँ बाप भी कहता ठीक है तुझे आईफोन ले दूंगा, मैं रिश्वत कमा कर लेकर दूंगा। इन पैटी पेंटा नू पाउण वाले हो, हाय जी मेरी फटी पेंट बड़ी महंगी है। तुम कहते हो इफ यू डोंट माइंड पापा गुस्सा मत करना, डोंट टच मी लाइफ। तुम कौन होते मेरी जिंदगी को टच करने वाले, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? आओ मैं बताता हूँ ये कौन है। उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बीवी को बैठा है ते वीरो जिदे 4 भरा बादशाह होन, जिदा बाप बादशाह होवे, जिदा दादा बादशाह होवे, ओ लड़की कवे उमर बिन अब्दुल अजीज मैनू पैसे दे मैं बच्चियां दे कपड़े बनाने ने। इसको माँ कहते हैं, उसको बाप कहते हैं। वीरो 3 बर्रे आज़म दा हुक्मरान है। उमर बिन अब्दुल अजीज कहंदा है अल्लाह वाली है मेरे कोल पैसे नहीं, कहंदी मेरा मशवरा है वजीर खजाना कोल जाओ, 1 महीने दी तनख्वाह एडवांस ले लो, 1 महीने दी तनख्वाह एडवांस ले लो, 1 महीने दी तनख्वाह एडवांस ले लो। साडे वजीरां मशीरां दियां गड्डियां दे गेट खोलण लई भी नौकर, साडे स्पीकर असम्बली दी कुर्सी घुमाउण लई भी एक नौकर दी लोड़ है। हाय पता नहीं लत्तां तो टुटे हत्थां तो लूले लंगड़े नहीं कि नदियां कुर्सियां घुमाउण वाले भी मगर गुलाम खड़े हों। तुम पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं, तुम किसी अमेरिका जैसी रियासत के हुक्मरान हो जहां तुम्हें नौकरों की अय्याशी पसंद है। ये गरीब मुल्क पे अय्याशी करने वालों और दुनिया के बदमाशों, ये कब्र में तुम्हें अय्याशी का हिसाब देना पड़ेगा। जब तेरे हाथ चलते हैं तुमने नौकर क्यों रखा गाड़ी का गेट खोलने? है जी ये प्रोटोकॉल होते हैं। लानत डालता हूँ ऐसे प्रोटोकॉल पे। मुस्तफा नबियों का सरदार है, मदीने की रियासत का हुक्मरान है। मेरे नबी सवारी पे बैठे हैं, मेरे नबी की सवारी पे बैठते आपका तस्मा जमीन पे गिरा है। मेरे नबी ने किसी नू हुक्म नहीं किया कि मैं तस्मा पकड़ा, नबी कवा के तस्मा पकड़ाओ। मेरे नबी सवारी बैठा के खुद तस्मा पकड़े आओ। जेड़ा नबी नबियां दा सरदार हो के तस्मा भी खुद पकड़ना पसंद करता है। आज हाफजाबाद में देखो अल्लाह की कसम है इन वजीरों मशीरों इन हुक्मरानों की गाड़ियों के शीशे नबी डाउन करने के लिए भी नौकर, इनका गेट खोलने के लिए नौकर, इनको गुलदस्ते पेश करने के लिए नौकर, इनके दरवाजे पे खड़े होने वाले नौकर, इनके घरों की नौकरी करने वाले नौकर, इनके रास्ते ब्लॉक करके इनको गुजारने वाले नौकर। पहले नवाज शरीफ मुगल बादशाह गुजरता था, अब नियाजी बादशाह गुजरता है, फिर अगली दफा को और बादशाह गुजरेगा। ये बातों से कहता होता था ये मुगल बादशाह का काफिला जा रहा है, अब नियाजी बादशाह का काफिला जाता है। सड़क भी ब्लॉक होती है, प्रोटोकॉल भी लेता है, हेलीकॉप्टर पे भी जाता है। पहले कहता था इनके नाश्ते हेलीकॉप्टर पे आते हैं, अब ये हेलीकॉप्टर पे आता है, हेलीकॉप्टर पे जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौम को तुमने बेवकूफ बनाया है, तुमने बेवकूफ बनाकर उल्लू बनाया है और इन मौलवियों को डराते हो। मैं इनको अंदर कर दूंगा, इनको अंदर कर दूंगा। हमारे से शर्त लगा लाओ 10 साल नासिर मदनी तेरे ना जेल कट दाए, 10 दिन दूंगी तू नाल साडे नाल काट। अल्लाह की कसम है ये उलमाए कराम जेल काट लेंगे, ये नियाजी बादशाह
بادشاہ جیل نہیں کاٹ سکتا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کی گاڑی کا گیٹ کھولنے والا جناب اعلیٰ نوکر ہو, جس کی کرسی کو گھمانے والا نوکر ہو, جس کے آگے پیچھے پروٹوکول کا نشہ لگ جائے, وہ جیل نہیں کاٹ سکتے. عمر بن عبدالعزیز وقت کا حکمران ہے, 1 مہینے کے تنہا ایڈوانس لینے گیا ہے وزیر خزانہ سے. 3 بر اعظم کا حکمران ہے, کوئی زکات لینے والا نہیں, یہ دور چ کوئی کسی دا حق دمان والا نہیں, یہ دور چ کوئی انصاف دا متلاشی نہیں. گھر چ انصاف مل گیا, ہر چیز مل گئی. او عمر بن عبدالعزیز کہندا ہے وزیر خزانہ مینوں 1 مہینے دی تنہا ایڈوانس دے دے. اپنی ریاست سے مخلص ہو جاؤ, اپنے ملک سے مخلص ہو جاؤ, اپنی قبر سے مخلص ہو جاؤ, اپنی جنت سے مخلص ہو جاؤ, اپنے حساب سے مخلص بن جاؤ, اپنے قیامت کے دن رب کے نبی یقین پہ مخلص بن جاؤ کہ میرا یقین ہے کہ میرے اللہ نے حساب لینا ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں 1 مہینے دی تنہا ایڈوانس دے دے. کہتے ہیں اللہ والے میں تنہا 1 مہینے دی ایڈوانس دے دینا ہے, پر مینوں لکھ کے دے 1 مہینہ زندہ رہے گا. سنو ریاست کو لوٹنے والوں, یہ بنا جی سرکاری محکمہ میں نوکری 12 گھنٹے 8 گھنٹے 3 گھنٹے کرنے والوں, سرکاری محکمیاں دے دفتراں چ اسی چلا کے چھڑ کے باہر جانے والوں, اپنے کمریاں دے دروازیاں دے تھلے بھی فوماں لائیاں کہ کتے کول باہر نہ نکل جائے. اسی کٹ چلے ٹائمر لائی 1 گھنٹہ چلے 1 گھنٹہ بند رہے. سرکاری دفتراں دے وچ اسی ڈائریکٹ چھڑ کے چلے جانا ہے. اپنی سرکاری گڈی تے 10 بندے بٹھاویں تینوں درد نہیں, اپنی گڈی چ 3-4 بندے بٹھانا ہے کہ کتے یہ شاخ خراب نہ ہو جان. سرکاری گڈی جتھے مرضی کھلانے, کوئی ڈر نہیں لکیراں وجدیاں تے وجن. اپنی گڈی تے کپڑا پا کے کھڑا کرنا ہے, کیوں تو ریاست دا خیر خواہ نہیں, تو ملک دا خیر خواہ نہیں. عمر بن عبدالعزیز کہندا ہے کہ میں بالکل نہیں لکھ کے دے سکتا ویڈیو, میں ان بچوں کو سمجھانے لگا ہوں. میرا موضوع ماں باپ ہے. تم جب کہتے ہو یہ چٹی چمڑی دیکھ کے فیس بک سنیک ماڈل, یوٹیوب ماڈل, سنیکر ماڈل, مسنجر ماڈل, نہ جی سن لو یہ واٹس ایپ ماڈل, لائکی ماڈل, بیگو ماڈل, یہ کھوتا کٹنگ, یہ کنا چ مرکیاں ڈالنے والے, یہ پھٹیاں پینٹا پان والے, یہ آئی فون ماڈل, یہ جتنے نوجوان کھڑے ہیں. تم کہتے ہو پاپا تم کون ہوتے ہو, آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ باپ کون ہے. بادشاہ ہو کر اپنے بچوں کے کپڑوں کے لیے وزیر خزانہ کے آگے ہاتھ کر دیتا ہے, اپنے بچوں کو کپڑا پہنانے کے لیے. اور یہ 2022 ماڈل پینٹے شنٹے ڈال کر کریمہ لا کے بوٹھیاں چٹیاں کر کے تو ہونے نہ دی ویکھیے الٹی آؤندی ہے. بیر ویکھو انہاں دیاں تونا اللہ جاندا 3 مہینے کریم لا کے جڑے ماما پاپا نوں آندے نا اف یو ڈونٹ مائنڈ, یہ 4-5 لیکھ نبی انگلش تے لفظ سیکھ کے جڑے کہندے نا ماما پاپا نوں تم کون ہوتے ہو, 3 مہینے منہ نو کریم لا کے منہ امریکن بنانا ہے, تون پن افریقن بنانا ہے, تے ماں نوں آنا ہے میں نے ادھر رشتہ نہیں کرنا. تم کون ہوتے میرے رشتے کا فیصلہ کرنے والا ہے. چلیا تیری خاطر بادشاہاں نے کسی کے ہاتھ پھیلا لے. آج کتنے بیٹھے ہیں ہاتھ پھیلا لیے, تو آج تنہا بھی پوری دسنا پسند نہیں کرتا ہوں. آخری بات اجازت چاہواں گا, میں لفظ کہواں گا دھیان نال. سب کہندے نے ماں سنواں تو وقت کدے نہ ہوئے, اج جدوں گل کفنی پائی ہو کے پر روئے. کی سوچے آسے کی ہویا ہن کس نوں دوش دیاں, دس کتھوں لباں گے تینوں ماں, دس کتھوں لباں گے. بھرا قبر چلاونے سوکھے نے, بھੈਣਾਂ قبر چلاونیاں سوکھیاں نے, پر جنہاں ہتھاں تے لوریاں لئیاں اس ماں نوں کفن دیاں 3 بنداں چ بند کر کے جدوں پتر قبر چ اتار دینے, یا پتر جاندا یا رب جاندا ہے. اماں جنہیں کدی مینوں مٹی لگن نہیں دتی, اج میں کیویں مٹھ پر کے پاواں,
بھائی آمر تے بھی جاؤ ماں فوت ہو گئی تے بعد چو پہنچے وہ لوگو جنہ کل ماں پیاں دی جدائی دا صدمہ برداشت نہ ہوئے مٹیاں پانیاں بڑیاں اوکھیاں نے اللہ جاندہ ادھر پرا کہندے ٹائم بدل لا پرجائیاں کہندی ہیں اسی تریاں نوکر نہیں لگیاں جڑی آتا نو کھنڈے کھول دی سی آج حافظ آباد دے قبرستان چے جا ستی ادھر پتران دینے لے مائیں ساویڑا ونڈیاں لے مائیں ساویڑا ونڈیاں اے خوشیاں دا کھیڑا ونڈیاں کھیت بنا اسا سہارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈانگے تیرا پیار دس کیویں ونڈانگے ماں پیاری ماں میری ماں آیا پاخنی رل مل بئیے کتے بچھڑے نہ مر جائیے جا دنیا تے ممتا وسدی جا میرے رب دانا دس کتھوں لبانگے تینو ماں دس کتھوں لبانگے ماں پیاری ماں میری ماں مائنی تو جنت سساڑی تیرے نام مائنی تو جنت سساڑی تیرے نال پرید سی ڈاڑی جدو تاکی تائی پردہ ساتھو کھس کی ٹھنڈی چھان دس کتھوں لبانگے تینو ماں دس کتھوں لبانگے پینا بیر ہو دیا چھم چھم مائے ویر بھی نیر بگاہن دینے ہنگ ساتھ سب دین دلاسا کوئی نہ حوصلہ پہن دینے ہسدا وسدا ویڑا سی جو چھڑ گئی کیوں ماں دس کتھوں لبانگے تینو ماں دس کتھوں لبانگے جدو تک میں گھر نہیں سی آہندہ چہن تینو نہیں سی آہندہ سینے لگ کے ٹھنڈ نہیں سی پاہندہ چہن تینو نہیں سی آہندہ مک گیاں اج سب بہار ہن کدھر نو جان دس کتھوں لبانگے تینو ماں دس کتھوں لبانگے ماں پیاری ماں میری ماں سونی ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں جنتاں دے وچ محل ہوئے تیرا یہ دعا منگا دس کتھوں لبانگے تینو ماں دس کتھوں لبانگے ماں پیاری ماں جن ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا پر کھول کے پران کہندہ رب رحمان کہتے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی پر ماں پیاں دا شان وکرا ماں پیاں دا شان وکرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے پھلاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے نیری وچ تیریو دوار بن جاندے نے میہ وچ
विच तेरी ओ छत बन जांदे ने, दिल विच तेरी ओ सुख बन जांदे ने, दुखां विच तेरे ओ सुख बन जांदे ने, दुखां विच तेरे ओ सुख बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। अज मुल नहीं पाया मंजा बूए अगे डाया, राखी डंगरां दी पाया, तेनू शर्म न आया, वो जिन्ने ऐमे कराया, तेनू लाहड़ा बनाया, तेरा जेवर बनाया, तेनू ऐमे कराया। पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान, कह नबी सुल्तान फरमान वखरा, शान सब दी है यारो आपो अपनी, पर मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा। अल्लाह जानदा जिन्हें बैठे जे, जिवें दर्द ना कवांगा जन्नत मां दे कदमां तले, बाबा जन्नत दा दरवाजा है, औसत अबवाबुल जन्नत, बाप मेरा किवें दरमियाना दरवाजा सुनिया जे, इन्ने बैठे जे, गड्डी बाप लैके देंदा है, उत्ते लिख लेना ये मेरी मां की दुआ है, चलिया लिखिया करिए मेरे माँ बाप की दुआ। अगर सौरा गड्डी दवे उत्ते लिखिया करिए मेरी सस और ससुर की दुआ है, उत्थे भी मेंशन करया करना, सौरे दा माल खा के राम नहीं करीदा। कई बंदे आदत हुंदी है ना, 3 महीनों बाद बुढ़ी नूं कहंदे ने चल चल हुसन कलोनी की आप होना, इन्ने बैठे जे 3 महीनों बाद घल देंदे ने, मापिया को लिया पैसे, तेनू वड्डी ते करना मर जाए भी तू कुरबानी दा लेला है ना, तेनू रखिया साम के तू काम नहीं कर सकता। बोलो कुरबानी दे जानवर को काम लईदा, उच्ची बोलो जेड़े कुर्सियां दे बैठे ने, बोलो बोलो कुर्सी हुण किवें बोलन, कुर्सी च नशा हुंदा है, कई मुल्कां दीयां कुर्सियां ते नशई बैठे इन्ने तुसी बैठे जो, ताड़ी आवाज़ आनी चाहिए सी, उच्ची बोलो, इन्ने बंदे बैठे जो कुर्सियां तो ताड़ी आवाज़ आनी चाहिए है, ताकि मैनू पता लगे इत्थे नशाई नहीं बैठे, आन गुआढ़ मैनू जवाब देना जे मिल के। बोलो बई किन्ने बंदे, तवज्जो करो बच्चियो, अज किन्ने बंदे ने तुहानू गड्डी कौन लै के दिंदा, उच्ची बोलो, कोठी कौन बना के दिंदा, गड्डी तेल कौन पवा के दिंदा, रात बिजली खराब हो जाए तार कौन सही करदा, खंबे ते कौन चढ़दा, गड्डी च जाते हो ये गड्डी पैंचर हो जाए स्टपनी कौन लाउंदा, हुण ढिले पै गए, बाप लाउंदा है ना। बोलो तो चले उन्होंने गड्डी चों कढ़ दिता जे, ओहदा नां ही विचों कढ़ दिता। जदों मां लड़न दई होवे ना बाप ना तुहाडे नाल, ते अंदर वड़ जाया करो, ना मां दी साइड लिया करो ना प्यो दी साइड लिया करो, उन्होंने कहो तुहाडा की पता, तुसीं ते शाम नूं सुलह कर लैनी ते साडी कीती तुहानूं कैंसर लग जाना। चलियो पुत्रां दी नहीं भुलदी मां प्यो नूं, अगर पुत्र ने एक भी गल करती प्यो नूं नहीं भुलनी, जे मां नूं करती ते मां नूं नहीं भुलनी। ते तुसीं कमरे च वड़ जाया करो जदों माई बूढ़ा लड़दे होण, या फिर अंदर वाड़ के ना कुंडी मार दिया करो, लै रांझा राजी कर लो। ओ बोलो पर तुसीं विच कोई साथ देना। हाँ मेरा चन्न आया, अल्लाह उम्र च बरकत पाए, लव यू मेरा चन्न, ये मेरे बच्चे ने, मक्खन ने, मलाइयां ने, ये इदों तक पैसे सुट्टन दिया, जो ब्याह हो जाना फिर इन्हें उन्होंने पूरा करना। हुण मौलवी नूं दित्ते सू, अगलियां आउंदियां कहंदियां शैंपू भी मुक्का, घ्यो भी मुक्का, आटा भी मुक्का, दालां भी मुक्कियां, बंदा दा लै फिर मैं भी मुक्का है। हाँ जी उन्होंने बच्चे दसने हुंदे। मैं भैनों भी कहांगा भैनों अल्लाह का वास्ता है, खामद नूं आंदे ना दस्या करा चीज़ां मुक्कियां ने, बिस्मिल्लाह कह के दरवाज़ा खोलिया कर, अल्लाह जन्नत के अठे बूहे तेरे लिए खोल देगा। ये आज का प्रोग्राम आपको लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाह के बातिल मुत्तकीन। मैंने आप इधर आके अपनी मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ ली है, मुसाफिर हूँ मैं, जाना है आगे, तो आप साथी अपनी नमाज़ पढ़ना। 17 मार्च ਨੂੰ मांगड़ नीचा जनाब जी कारी सलीम रहमान साहब भाई हीरा चौहान साहब इन्हों को मैं आना इशा की नमाज तो बाद नी मांगड़ नीचे सारे साथी आना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाद में करते में दुआ कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम।
یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا للمشکلات، اے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اللہم اغفر لأینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہم اغفر لہم ورحمہم وعفہی واعف عنہم انکا انت الغفور الرحیم۔ اے میرے لاجپال مالک، میرے بھائی عمر وسیم سندھو صاحب سمیت جتنے دوستوں کے عزیز فوت ہو گئے، والدہ والد بھائی بہن عزیز چچے تائے پھپھے ماسی ماسر چاچے چاچیاں تائے تائیاں جننے رشتے دنیا سے فوت ہو گئے، قبرم جنت دا باغ بنا۔ اے اللہ جتنے دوست احبابوں نے اتنی دھیان سے سنا، اللہ جو قرضے ہیں ان کے اوپر قرضے دور فرما۔ آئی ایس آئی ایف آئی اے آئی پی رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی ایس پی یو پی آر یو ڈولفن پنجاب پولیس پیرامیڈیکل سٹاف نرسز ڈاکٹر محکمہ ہائر ایجوکیشن اساتذہ عدلیہ بلدیہ ناگی نیوی فضائیہ پاک فوج پاکستان کے جتنے ادارے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ملک پاکستان کے تمام فورسز، آئی بی انٹیلیجنس بیورو، ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس، آئی ایس آئی جتنی ادارے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، دشمن ہماری طرف میزائل پھینک کر ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، مگر ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، انشاءاللہ یہ مضبوط ہاتھوں میں، اس کو کوئی اپنے قابو نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ یہ کلمے کے نام پہ بنا مالک ہمیں یقین ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں نے یہ قربانیاں دے کر امرتسر سے آ کر پاکستان بنایا، اللہ میرے پاکستان کو آباد فرما۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ جو پاکستان کے اداروں کے ملازم ہیں مولا ان کو اپنی پوری ڈیوٹی کرنے کی توفیق دے۔ ہم قرضے لے کر ان کو تنہائیں دیتے ہیں، پاکستان قرضوں میں ڈوب چکا ہے، اے اللہ اسے مخلص ملازم دے دے، مخلص لوگ دے دے۔ اے میرے لاجپال مالک ہمارا جینا مرنا اسلام پہ فرما۔ مولا کریم جتنے دوست احباب ہیں سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اور مولا میں دعا کرتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے بھائی مکی صاحب کے پاس اولاد نہیں، اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ مولا کریم یہ جتنے عطا اللہ کلیم صاحب اور دوست احباب جو دعاؤں کے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں، نیک اولاد عطا فرما۔ مولا جو میں نے سنایا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو میں نے باتیں کی ہیں ہمیں ماں باپ سے ایسا ہی اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بہو ہیں ان کو اپنے سسرال والوں کا فرما بردار بنا، اور سسرال والوں کو بہو کے ساتھ عزت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ پوری بستی پر رحمت کا نزول فرما۔ اللہ یہ جو پاس مسجد ہے اس کو آباد فرما۔ اللہم اشفینا فإنک خیر الشافین۔ اللہ جو بیمار ہیں، مفتی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا جن کی دعا کرنے والا کوئی نہ رہا، قبروں کے نشان مٹ گئے، تو ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب دنیا سے چلے گئے۔ میرے مالک ہم نے یوکرین کو دیکھا ہے، روس کو دیکھا ہے کہ بدماش چھوٹے ملک پہ کس طرح حملہ کرتا ہے۔ ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، انہوں نے ایٹمی پلانٹ کی بنیاد رکھی اور آج پاکستان دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، انہوں نے اس ایٹمی پروگرام کو جب بھی کہا باعث سے دباؤ پڑا تو کہا پر امن واسطے ہے، ان کا لفظ ہوتا تھا پر امن واسطے ہے۔ ہم نے امن کے لیے یہ بنایا ہے تاکہ کوئی دوسرا ہم پہ حملہ نہ کرے، ہم ڈیفنس کے لیے بنایا ہے۔ اے میرے مالک صدر ایوب صاحب نے ہیڈ مرالہ نبی ترویلا ڈیم بنایا۔ آج پاکستان میں یہ جتنا پانی ہے، نہیں تو دشمن ملک نے تو پانی پہ قبضے کیے ہوئے، تو یہ ترویلا ڈیم اور مغلہ ڈیم پاکستان کے بڑے ڈیم ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اور مولا کریم یہ جو بی آر بی نہر لاہور کے قریب سے گزاری پاکستان کے دفاع کے لیے، لاہور کے دفاع کے لیے، یہ بھی صدر ایوب نے گزاری تھی۔ میرے مالک جہاں وہ لیٹے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ مولا کریم یہ میاں نواز شریف صاحب نے موٹر وے کا جال بچایا، اللہ وہ جہاں بھی ہے اس کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ
انہوں نے بھی پاکستان کی جو خدمت کی ہے، بینزین انکم سپورٹ پروگرام غریبوں کے لیے شروع کیا، عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو مال ملتا گھر بیٹھے، اللہ اس کی بھی یہ نیکی قبول فرما۔ کتنے حکمران ہیں، سر لیاقت علی خان صاحب تیرے پاس آگئے، انہوں نے کہا تھا میں نے غریب امیر کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ایک جیسی زمینیں دینی، اللہ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا۔ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب وہ ساری زندگی گزار گئے انہوں نے بڑی تحریکیں دیکھی، اپوزیشن کی، اور نواب زادہ نصر اللہ نے اپنی زمینیں بیچ کر پاکستان کے لیے سیاست کی، اللہ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا۔ جو بھی ملک مراج خالد تھا وزیر اعظم رہے نگران، میرے مالک اس بندے نے بھی تیرے بندوں کی بہت زیادہ خدمت کی، اپنا کچھ نہ بنایا، اس مرد درویش کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا۔ حافظ آباد میں نصر اللہ بھٹی صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم جو بھی میری دعا میں شامل ہے ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما۔ اے اللہ جنرل رحیل شریف صاحب کے بھائی میجر شبیر شریف، میں ایک دفعہ کسی افیسر کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ بہادر افیسر فاضل پر بنگلہ، وہ ہیڈ سلیمان کی کے پاس بارڈر ہے، ادھر لڑتے لڑتے شہید ہوئے، تو غیر مسلم آرمی کے سپاہی اور میجر نے ان کو سلوٹ کیا کہ یہ بہادری کے ساتھ لڑتے شہید ہوئے۔ اللہ ان کے بھائی رحیل شریف صاحب پاکستان میں بہت عزت دار جنرل گزرے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف گزرے ہیں۔ میری عادت ہوتی میں کنجوسی نہیں کرتا، جس کے لیے بھی جس کی کوئی نیکی یاد آ جائے میں دعا کرتا ہوں، وہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں۔ اللہ جو پاکستان کے لیے سوچے، اسلام کے لیے سوچے، میرے مالک ان کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات 16 مارچ بروز بدھ بعد از نماز مغرب جامعہ مسجد الامیر اہل حدیث ڈھینگرہ والی میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا گیا ہے۔